pene mi de to de siaro ke kana na mia nchia ne ngwa ke lia kwa mo bale da pene me cha o se na mi ko le vije ka pali me mon to amada ka chawai dani kaka fiko ke bono na pone mi le wa na le kia mi prona mi do mi le da pene mi o ke abe no mo klana du do akop nyo no juri ni le ke mi cha mi no mi anchi ni mi to ma den le mi kamyo mi o mi abule le kia wa mo de akponu no wele mo de mi asen no na cho de do na mo che cha nya be do no wele asi kokho le si ehia godo bebe gasia gamere ke mi cha mi no na mi anchi game amudana mi game do ke kwa le ke mi awodo ne akuyafa agbe afa mi o to gojo afa eye mi ano mi yin chi pu mi cha mi inona ejuru okokoko ame nyawo zomba mi juru ma wona mo nkan chi chuchu mi ja dengle chu bi mente mi nye no togo nya mo dunru togo jure nya jure kunyiwa amodowa ne yijutala siro bonabe edukan diviso ya le ke ba nyo yo pawujo no ko jutana wa material ne nyina ma mia on poku de miama adwanchi ye tokeria me poku ye le banya wo ya onyi mama mo tokero wi o chon lo wafu kude miama togo mo enyanchi le mia wodo ne togo mo jua atin afa eyi chogudwa mia bi chon atin ponchi afa yo akpon ko de le mia yi chipu o chon o chitru chu ka ga mo le kia o le togo mo dwanchi beri le kinya awodo ne le bogbon mo nyomere ne ola kun pucho tugu nyon chen chi fa na tinga me o chon o kwa pa kude in mai mon chi ne le popon me e webi gadu mo le kemi ko na o plan ko kuna ren pude tugu mo nyon chi le popon mo nyon chi egbia ni baja akho mi afufu de kaki ni CRDR me ajpono la ke o in dobo de kare ke o pona chi fa ku la monovis no yema nyon unchu yo pona abe ele gbe mi agbo gbe apoto alo prophet tengi yawo nya jipono la ile mi agbo gbe mi ko mi anu no mi ta mi yawo to mi hazipi mi adwan zipi ano mi anchi de ke nya la europe mi ku mi wa mi anu zanefia prophet reason yo de ke nya wodo dan se de ke nya wari mi da pene to ho no eyo la be gbadagbe mi ame la be yeto nyunse negbe fon mi ko ya kwa bi ne koje klimi yin la bolo mi da pe koje kli yemi nyida abo ma ya joji nun tonto de ke voluma e chwe do onko nene nyawe ma be nyama ka tutu ba ma be no ko wa ka je ma no ko plan la de ke ni fon do ka on vi o le ko de ni do fongere mi da pe le mi abe commission me sa me fonyore et amesia me le gbogbo le o do dasi ke to runo sona mia la be do dasi ke to runo sona mi nti fafa be do e ka wo be do chocho ke be do kula amesia me fonyore le e be do jilo ti mi ajo yi ma trova un to fi ne ti solemo wade le ke le na ro ka ji o chon o fonyore ha me vi amesia me fokeken amesia me fon solemia mi aje mo aje ka do mo aje ji ya mi je ngono ga me wa ti tri mi trova ICP money na nyide gli yi mo wala be ki an ni be mi am bi prophétie se nyanya ni be o le mi le nyamam bobodem bobo ma wel tane ka chuchua le ki mi do ka de no wala be ki wala be ya pe to fofo mi da pe ha soso ke me o na mo popo be ma no tana une commission CRDR, commission de réflexion pour le dialogue et la réconciliation. Hatutu ani bena hafi abegbetola o de kala odola adronu akasim hatutu ma to honu e todo miaji bena nko be Togo adodo le Togo nti ne ye ododo so Togo nti be Togo ale po no po gba le ye katame atala be mio abegbetola lo mi am kluko ni mo pa men alo ametufa no be mo pa me amoso segeda amoso be na ameyo ni prophète alo bishop alo fada o amesi amekegbe vona ma ko la musulman ran mo so da mo pa me yakata mi
nga mau todo mia jibina mia pompo to hasoso ya me ne nuti fafa ne de kao ne mia so tu mia be togo be dua e ma tai hasoso ya va na yin togo eye enye mau wa me be va na be na matema anon koni egbe agbolo le garamo ke mi va mi agbolo fi akuda mi ama de division chami globe de division de le togoji kuda nyun de ki nyawi nyi be o no ya ba nyamwe ni ba anotugo amoto atincho transition que yo on a des divisions les bali tu dis alors le kemi yo mi ja pe de fion ma gbato le tuwa me de fia e ma ou de fion mi bena nyonu si elava de togo jole yebe afpepe ya me alo le yebe nono me ya me so gele nti fafa me nti fafa ke ma ou so na me gbetoa nyonu si e to hono de fion mi va ravi to hono ba de nyonu si fion mi la me gbona se gele bena prophète ola gbogbo ame to e plona o se gele am gbone be mi o prophète gbogbo ame to e plona mi do be blebe gbogbo mi do enu popo ni le pono ke le pono ado wala la gbloja glo continue ba men ke ji bi agblebo ke gbe mi do mo be gbogbo yin ton lia vole mi gbo hafi mawu to hono la ba de nyonu fiomi la mi le dogbera o to 2000 men ye mi le gbedo ra ji so kuro togo be fu pepe nti enu yo jo togo gama mi apoto alo kebe ga ba jupola ke mo wale gbo ya de ma be game eye mi le dogbera mi le po be eduama ja nyo le nko ba mi le gbedo raji ala be nya togbo ku nya mama o tu horo na mi bai ba mi le gbedo raji ka ba ba de togo fiomi me gba yin no me saga ke togo lo ba togo le no me nyede me ma ou de fiomia mo be jiko kwem ti fa le togo ji ma ou de wa fiomia mi rata mi nya me le ka o mi wo fu ye mi ka yi ba gbole ke mi gbole la ame yo ga popo ma o lo nko mi pastor wa o be yo bi ma ou le de be jiko fiomi be ya ba togo ji ba fudu me mi go ni kema ni ma ou de fion jiko ko fio togo fiomi egbe ya ke mi o do ku ni jiko ko ni ba fa be na mi a to be se ya mo ro enu we tutumi ye nyakata mi kude gbodora ti gasia game le togo weda nu ye ma wo de fiomia ni wa don tina le ma me gbe a mi je sia mo do le mi obo susu bebe na ni ma wo la ba de bi to le nono mo wa me ya don ti ko wa me a ke ma ela tia am ke fonia ba mi gbo be na ke ma la yinsu wele gbodora me ka na 2010 2012 me a e fu me ma wa de nyonu fiomi fi ke nyonu be nyale ba to me ya non be nyam ba to tutu gbon nye je go to gbedo ara ma u ne ko na mi be nya to gbe o ka se nso to go ti la mi voilà enu ama le nyon fun me ma u de ndi ko fio mi po to go no me le me nya ko mi kata mi ko nte gae eye me mi le to gbe ara e wa ne don ti la de ye mo ba de fio me ka fi to go la po no po ma ka nyonu si la ba ho ngo gouvernement beta ani premier ministre ye mi yo le gouvernement de Dieu eye ma gbo me nyonu si ma eye ma be jajaro nyonu si o la ne mon popo eye to ya tie ba mo ke la no gouvernement me nu ka ti ma gbo yen yaro nye mi le gbo me na ke ba le gouvernement me ya amo la do ma on alert na na bi na posier ma gba to nu ti na mi nya ke mi le gbo ya mi wo do depuis 2012 a do wa gbo mi le wo ke ke ba na fifi e ma le to la bi na e ya i wo do so togunti va be nyonu si ke so lo fe togo diare eye dadaro togo me matole ye be nono me sia nono me ke be legbia be na vese wa na ka nyonu si wa la ba akpro mi va ne be nyonu si wa e ya gbe le dupo lanti be dupo la be so me enyo va ne dupo la se mi ba gbe wo de ka gbe nyonu si ke gbo mi le la ke ba jijo popo le nko na mi va ni mi me te se la ke ma nko a azonlie iba le akpo fami mi ko de division ma kakabado akpo akpo bla akpo wa yi mi ba blo nyonu si ya no mo kakaju no le be akpo ya wa ki bla ko wi nyia ya akpo bla akpo wa chan o si ko nyia kwata wa dodo ma de le fami bien tutu mi le kwa ma te gbo be na dodo ma wa ke ma wu gbura enu ejo e fami ati enu la jo le togo a amola gbo be na apala jo lo ke si bi la jo ma mi ye be ma jo po gbero ela bubu ko la ma jo ati ke mi le de fia ke mi le gbo ne mi ya do gbera mi mo na afo mo mi na gbe me lo mi yo na mi ato pastor o e yo
o le ga o lɔn togo be nyagbɔ me nya me o lɔn ga o alabe game le asi o enye kpe ke ma commencer dɔ ya me na me ga o dome va nye ɖeka ye tɔgɔ ɖe nufia la mo do tutu gbaa enye me gblɔ me le kpɔ te ga ɖeke fuma ye me dze profeta ye amesisi ale se nu ma alabe ke me dze dɔ gɔmea me nɔ pastor ɖe gbɔ be pastor bli kameli egbe ko ŋgba la gbo ye gbɔ me nɔ nusia nu ke wa gblɔ kɔa profeta ne gbe kpɔ nɛ gba ya do gɔme nu kpɔ la donc le nɔnɔme ya me ke mi le gblɔ mi va le gblɔ egbea tɔgɔ nɔ kplɔ mi ba ele de be ya de afɔkili nu kata la va dɔwɔ gɔmɛ mi do la tɔgɔ mi la afɔkili nu kaka do ne gaka ma do ntɔ kpɔ wi nya ma wɛ tɔgɔ nɔ wɛ ke tɔgɔ nɔ ya wɛa tugba mi de gbɛli mi de prière to mais de la mal gouvernance de to tugba mawu ƒo to edukpɔkpɔ pasa ganti na mi kɛmɛ de ya toa eye mawu gblɔ mi ne kafi mawu va dɔmɛsi la va du dia ale ne wɔ ne ya eye mawu de na ye be ŋuti kɔkɔ do la le du di ne mawu de be ŋuti kɔkɔ do la du dia edua gɛlɛ nu kɔ fu kpekpe me eye ame sia ame kele va me dia la gblɔ nya flo ma bu ye ɖoko me ya nya be nya ke ya gblɔ ɖe eye ya dabi nɔvi alo ya ho kristi no ema alabe mawu be ŋuti kɔkɔ do dua di me ne mawu ŋuti kɔkɔ do dua dia miakpɔ be ame yiwo nyi minisa etɔ eke o de sɔn tsi vi la première ola nɔ tɛmɛdzi ati ke ada de kpam eye wo me le fɔ mi na efi ye yewo dzia dama ya ɖeviwo le kpɔ tele la hehe ka ye sɔ na ɖevi ma wo tabe mɔwo fɔ mo ŋgana do amu ye ame sia ame kpɔ na mi na ŋusẽ le ye si ete ati ma sɛ ebe tɔ tete vɔ mawu to ɖe bi na ne ebe ŋuti kɔ dzɔa nene hena nu ma fana vɔ le mía be gbedodo la me la mawu to ɖe bi etɔ dɔ togo do lo. kama ema ye mi le kaka do ne wɔle. Eye me mi le. Ifisa de gama me ke mi miawe dɔbɔ de hɛrɛ gama ke mi wɛlo alo fifi kaka mi va de ya dɔ anyi. Eye mi le do gbe ɖa mi le nɔ gbeme mi le wɔ dɔ ale yi mi le wɔ dɔ ale yi kakakakaka 2015 2013 mɔ va de fia na mi egbe be ya da afɔkili no ɖa ebe egile ebe eya na be ebe ma tɔtɔ gbe na wo. ebe mi na mia tɔtɔ gbe na wo ame yiwo kpɔ yiwo ƒo ɖe ase na ebe ya tɔtɔ gbe na wo priya ma nye ƒe zame minui eme yɔ tɔ nyo ale pasɔ nɔ agbɔ xɔme eme yɔ mi do gbe ɖa be ma tɔ ŋlɔ be ya tɔtɔ gbe na wo wo be ma ƒo agba se ko mi yɔ dɔ ma ne togo be nyo na ta be ame yiwo o le du ya ta ke wo la lɔ dua alo ke wo la de mɔ be na ŋutifafa la va wo me de afɔ. alabe amegã ame ye nye amegã ye bɔbɔ na ɖokui yina ɖevia kpɔ tutu gba ɖevia bu ne mi me wɔ ne ƒe numawo eta mawu kplɔ na mi bena yia mi ne kplɔe ɖo gbe mi kplɔ mawu do fia eha ya mi va le de to 2017 ke mi le wɔ dɔ kaka va 2017 la ye tɔ ho nɔ egbe mi na de hafi ya gba na du amewo ase miawo kɔ mi do la gbe na ame sia bena eye mawoa ewɔ popose ewɔ ɖoɖo ɖe so togo ŋuti be ne bena amegbetɔ ye le dialogue popose kakaka 27 28 mena na ɖe ko wa eye mawoa ewɔ ɖoɖo ɖe ke ne be no wɔ ebe ɖoɖo ko la miato le krizi ya me lo bena edu ke wɔ popose ke togotɔ wɔ kaka ɖa yi kaka 28 gbɔ Israel wo flo o ko pase wo do flo o mo popose ka yi 28 gbɔ de va togo ya wɔ ba mekpɔ nɔfo o me to le krizi amu gbe ɖo va mawu le gbe na de ne be fi ke ye amegbetɔ be nu se ya eɖo se ɖo ƒe va eye mawu tɔ ye le bena yava kpe ɖe amegbetɔ ŋutia nu ka ta mi ma wɔ mawu tɔ esi be ke ne wa gblɔ nene wo be si lɔlɔ gbɔ ne wa ne kpadaka amewo wɔ edzi se o ɖe egbe ma nyɔnu ma eyi noa ke ya kpadaka ya de mi to fukpekpe ya me enu ye dukɔ edumasegbe na. Edu ma se gbena ni yovo mi me se wa be gbe mi me le go bi o du ma se gbena be nu yo la so taka mi ade ne mi do to ma wa mi la to wa be do me e ta ye nyɔnu ma ke o le gbo be la ni problème ni sana mi wa mi do gouvernement ko opposition do la lo wa ta si ko calcul o calcul ko mo la ona mi le pe fu mi no o le asi mo le sanu e mi no o do gare microfinance wo e dès que tu fais le microfinance toi gasi agama o le convoqué mi kpɔ fi ke mi dzo le ya nye tɔgbiwo le agble ɖa o kudo lɔwo le ɖum le agbane kame fi ka mi le togo le enumɔ bia si ɖe ke ye mi va do dɔbɔ de ɣea sisan mi ŋutsɔ ɖe mi gbɔ ponpo yɔ yakadɔ tɔ ye
kudo dialogue manya mi ado dialogue manya la politique mo nyoma mu jado ya jide kale ke mi zo moro ka do ya mi ado politique mo nyoma mi to asi nya tantando ji blobe nani be sidi a o manu ine jawo ya be me jar dagbe vane mi tutu va le ke mi gbodo mi ma dagbe vane me ye mi o ju blobe wa o gouvernement de transition mi va le blobe ma dagbe vane me si ka tutu mi le po dagbe ma va le ne dagbe ma no ni le no amo tutu mi gbo ba yi o ko be na CD ya obenu kebe yala nge banamia mari dagbe vo wa mi en conférence de presse le 28 mai je crois le 26 mai bayi et le mi gbe no bena CD yawo be dodo wa nge va me ya te don mi dio le 28 juillet demi baba boleke mais CD yawo kebe ya bola e ya ke chaka ba opposition be ya accepto bon elle a tout ce que le côté voilà nous quartier de l'état onye maintenant ne kuto we gami le ngenya va ne be ametoko e la gbe ya nami ne ma do nu sewu a we do sewu ma ni me ya kale ji ore ma be la te ba te nu ko la kwa ametoko wa fa ba enya kala la ametoko so ba ni ma hoyo e ma gami le gbe sede ya o be ni be ya so ba me ya don to go vioju me ya don opposition jo me ya don parti au pouvoir me ya de tajo ba nya du me viowa e aka me na mi ya nous quand la carrière de bio nya de bio et nous les toi et nous les homio ya mi le bébé c'est mais à moment le ça mon pas dans l'eau à moment le do il conjo mo le conjo mo le parti ko mo le pas bâti fu no on va le diviser Togo on le diviser Ghana la place on va mi y bena ne fi que au divin na fu ma to vima ne non si c'est le siam ne le fou ne le veut dire que mo veut dire bien là vima du le temps de bien là va Togo todo fo fu de du boom le applaud on va applaud ko dia no de vieux regarde vi otozo applaud to Ghana to ala bo sauter va nyo pa dia le base mi se bi me nyi o le ne va du ko be que se le du mevio du ko o be du de be que se on a du mevio ne mevio le doit si a be doit et donc que se non quoi le nous pas ta mais là Togo to bia Togo le bi no la nyo le ya me be nu ye ne Diego bia miawo c'est dit ya we ya que be bola e gba be le 20 décembre il y a élection le 20 décembre le 20 décembre allez ngene ko to miadu powo ngene ko to kenyi ko mai ngene ma to le ni ko c'est dit ya que be bola abile nyama enu yi ne lo Togo bi ogbere bi bia se ji be dane akoda de la nti fa fa Togo a na bia se nya no bo yo mele tele do yo tele sano abo yo tele pon le do ne mi be da ko de nti fa fa la va e fa le wa mo nu po me o mo blo nyama de do ko nu po buru wa wa obo wa po constitution wa po se ni ablo nyo wa nu buru wa la pa ma jama trova le se de obo nu ma me de akwa mo nya mi po wi hele do kwisi ava gwanyi be wa o punpu ko do va ivo e ne ti de ke mi o nyama de fion le blo si be amomo ve on le wa jire be o mu jasu wa do ki gomware de fion bu ba kinva eyi memi do dokuru nti kude le ke wa o ne fafa nti fafa kinva no ase do ki on do nyane blo ma bia fisi me bia nya lo tutu pepepe le ke mi ko mi le kebe maso le va no amo se ni ta to do ki be ya jakova ko ma position am le no de no ajo government be yo yakova no chaka tutu le ke mi le wodo le mi agbole nyama se RDR le mi gbo se RDR anya ka ko ni asi be to ho no to yin nse to ho no e ba ti me pale amegbeto di nu ye mi na o anyola mi a to ho no ti be na ni mi o gouvernement de Dieu ke mi le gba wa de nyon ke mi le gba to benade ne va piloter toi ne va premier ministre pour ça ne va tout le président ne non ouais va ni quand la opposition kudo parti pour là c'est nade comme lo avant le sima o mu bro transition mu nya de pin to pro le sida mu nya ne de toi me va bo wa bro wa o transition ka wa no bro wa cho nyon mu nyon mi le bro yama de mi le pour mi le ko ti de papa mi c'est de ya o sona mi o Togo vioa mi va vivre Togo vioa o nyon o ya ne ba am vele wa dira ko la me Togo e va na ko enyi c'est de ya o mi ma te do agona wo o wo wa be do tati va mio to mio to la jesi mia lo kro mio to ya so ken mio la nya nu ye jimi ni nya be duwa
N'est bena mi a d'accord lo mi o transition la Togo le ko sibila tema awon ada fode ke mi a to le ne be no me ame. Numugwa no tudio si dia mugwa glo chanwa si de ke wa for le bo majwa son do wa nyati nglo mi a transition fa. E mi e se de o le gula. Ma si mi a di mi a wo de. Nya wo kun le. E mi la nyo ne mi wa ne la pomme. Ne ho le soirée. O to ka gbe nya bi ke so nu o le ade ya to ka be. E mi o to wo nya nyo le do mi je si mi no we. Si de o nya wo kun le. Mi o to mi je si mi no me Togo mi le gbe o wa te so nu ibo so nu hele de bi le ko de. Mi je si mi no do me nyo de. Nye nya nu bo kan mi nya nu ye le do me. E va mo nu ko mo se mo jure na nyi le apa fia. E mi o mi le gbe be na de. E mi no ta si ko mi ave position kata mi le yo va me na de. Ala rezo me na de. Ne tu la nya tu me vi o tu ne. No ta si ko be calcul o kata. No wa valenti fa femme. E deuxième guerre mondiale joba yare. E o va proposer. No la gbe be na gbe Allemand kudo François yo le ka mi ma we di so be ko le ke o tué. Ne gbe le tu kala jogo over ina table ko ndi. Over ina proposer be nya di Togo to opposition kata de. No nya be na de. E so e va y voilà. Nous là qui a la mima béni de nya proposer ne nya to do. No ta si ko wa be calcul wo. No ta si ko go be nya di o. Ni be ka nya to do. Ni wa nine wala si tanti ni fa wa jo. Ok, ma to va mi am se dieram ku de kemi le wo dudu le on mo le New York ki mi ade mi wa de fi mi to le wo afode de le yi wo gbo mi boy le blo nya mi le wo no afode de yi apa fe apata gbo fi fi de kemi gbo mo do to nya yi ne mi de ma wu de go ne mi ave de no bi de mi wa afode de quelque mi wa le ki ava ne mi tin le wo do mo wa ku de Togo me no ncha. Mi nyabe Togo a du vile beni va du amlimae ss du vile beni e kolalia to be to in Togo nyanya wa mi ngonu no position kata mi ngonu no mi bio mi do kudo o mdo ntina mi ore egbe a o ma de ti de client ba ave dora me de ji ore e dora bio gbe ame abio be game ka te fula ko ya mi ngonu no mdo ntina mi ore nene ke mi ngone patio pouvoir ata o mdo ntina mi ore ala be dure be milia mi dura bubu mi no nti o abo mi egbe ma voilà mi o mi nya CRDA mena to hono be na mi no pombo so ku de ka o be chochoke ni ate Togo to hono ya mi ma num no na nkoni o ala be ye dagbe mi ame ne ba mi do te ka dagbe am nya ne ke la ke so ani mo kwa gbele si ani mi o ke ji ka to hono mi ya pompo to hayadi ni amesi amanya me na de e to hono e be ala do Togodo be ne mi aso ke mi ano no mi na nglo be choke ba ivoa ni mi apam ko mi atudu e avec gamo bu akeme amolo gbon poposo tututu dia mi le gbon démocratie mi le gbon constitution mi le gbon nyago e ma do am toju ke ya do lo wa mo ke le ka jo le school ho ba ko le sa do on ko do lo mi gbon kele joa Tuja mi ngon no po mo tin ko na mi pa do ka tutu mi tolo wo ya le bogbon mo nyomo ku de mo ti vo bi ngo ma no amo o mo le kan de mo na mi le ke vo mi o ma tin bi akjolo ka mo cho ka mi che mi a to wo nde ku de tugu bi mo de no ku bi mo nti fa fanchere le ke mi le weru le nu ya ngo me ya to ho no so nya de na mi enya ya gbo be na enya le gbo be na ke mi to ro gbo be na de Nemi glonya ya ame ni jadama la se mi abenya ame ni jadama français mi no we ame ni jadama ela se enya e glomi la ba ame me jadama la me ya considérer nya abenya enya ke bi gula ame ni jadama ele go me fie ame ni jadama ala cho de le me ba ame me jadama ya me ya cho de le mo va ebe me ton la vanero ebe me chon ala vani to go mo nya gro mi le me ni be mo chuna vani me kai mo chuna ma do to go mo bubli ta bli mi le to go yo mo chuna vana lo me yo ne le nkwana mo chuna vano wa to so mi atimo jo ke to mo ke o pompo to no adiare ke ma o to do gbodo ba do aproba do pa o pa na ka bugari ale o mo so me na convi ele jadapa be yo mi jado mo wa be ne ti kala jara ka sila le yo ma ya santa me ma be ba do e be tu ko me ke se ba jare ko to da ka mo wa le chara se abo wu wa ne le gbe ma se mo be gba ni ke ba do ne me ne o gbe mo ma o to wa vo mi yo be gbe do se e de era me na le
mia do to mo be gbe ni mia tonji fafa okay mia do to obi wa do to mo gbe ne nchi fafa baba ne togobio hia ne ya godogodo do togobio wala be ke ya mi dula ajadan ado to mia mo jwa ba do afide ne jwa ne mi mo do to wa ni gba nya fitu yi ni mi kpɔlɔdua tsɔ le yiwo ɖo ne nyi edumevie kpafi le yia edzua nya yi ne susu ne mi tsɔ ɖo dzua me ta eye dzua tsɔna ema fɔ ne mi tsɔ ŋuinea ya tsɔ ŋui ma fɔ ne mi dzo gblɔ mia tsɔ baɖa o ma dɔn mia dzi tutu le tsɔ mo nya me gblɔ na koko be mia viwo la ɖo ne mi de kaka mia va dzɔ la me yo ne ava nɔ edzua ta le tsɔ mea wɔtsɔ ŋgba va dzo nɔ ya ɖo si ɖeke alo wɔtsɔ ava na ƒa do si ɖeke mi le do egbea ne no hiabe woya nova one tugbeli ne mia to alo mio le ke be mio do de vai ti yo va le popon e hia e ma me mia tu ya tu ava prophet mingi e nyame no lo mingi mo no lo mingi va nyame musulman chan le garde mo le ke min do jesi be si consider vous ne o va le ni agwemonu to gbogbo alo afidowa abogban wa mo mosque le fia o tɔdzo ya o zɛn wa me koran wɔ le fi kia ma bia mi se be tutugba ɖe bible ku koran ɖe wa te zi fa tutugba ma nyame alo ɖe ke ŋgba tsi ma ɖo nyame edzɔ di na me mi yɔ biabia ma se bible kple koran o ma te wa zɛn nka ti me gblɔ nene ya ɖo alabe agbalẽ le wo nya mi yɔna bena livre agbalẽ kɔkɔewo nye enu yi wo be yɔ be nu kɔkɔe ko ke la te ma aŋɛ amegbetɔ gã ya alo ate ma tena amegbetɔ ya ate ma ta mɔ na amegbetɔ ne nyɔe na ko la ɔmu do mɔ la zɛn ɔmu kpɔ mɔ mo le fia mo. ne ame ɖe kafla numɔ tɔgbe dzɔ ne nia ɖe nka ye mia gbɔgbɔmɔtɔ mi tsɔna kuna ɖo numɔ ŋuti ne ɖewo le dzɔ ne nia tɔgbe. ne numɔ le dzoa miabe ma gblɔ bena le tsɔtsi gbadzia me bɔ de ko le Togo tubu mo mi sina nyama no mo se no mi tɔtsa mo bɔ mo nyi tsɔku mi le va yi tsa wala ya sa ko mo bɔ kpɔ de mo se tɔtsa kpɔ si be mo se tɔtsa be na me be se kora ba o no bata ala be Togo nya Togo vi mi wona de ka mi lo na mi lo no ame ye no le ma o ma me kpɔ ka me ka me Togo vi yo nka ma tin va le mi o mi am bɔ kora no am nu tɔ mo tɔ gbe dzɔ le eyi si o yi gbedura ko via ko e be kpɔ mo tɔ gbe nka susuna kuna lo mo ame wo le gbedura ba gbedie emu ve ame yo lo nu ve le re va o di be tukara ba dzɔ tukara di mo le anya mo mo nyi nji va mo de ye mi ade gba mo wa o me nyi dumevi o de ne nyi dumevi ade de so ke no vi wa le wa de la ve gblia enu ye no vi wa le ngana de wa la ve zia to be nya ane di bi aso double to na se lo come me vivi o de eya le davol hiyaji hiya ma to so ke o abodo ke mi le o me mi le gba me su we va le ngo be na ma o den se dagbo me kele be ze koran alo le be tozo gbedo vi ke amegbeto ba le pour le to gbera le be ko se no le be tozo a me nya be na le jagore nse to le dia le jagore amere die ala be nu se no to ho di se alo nse ke di lo ko se ye do mo be gbanma awudi ma le odi ni o bo agba mosque alo agba ndia amo ko to do wa to we lagbe nte jamu la pe won to we la cho mo jojuro a jojuro agbe e ma le si amode amo yo lo wo ne bonuma me nya be na Togo mo po no ji ola po si se ale nu ya fa no to me ade le ke mi o mi le cho le ke mi le poro le mi o to mi amaka kun le jojo wale for le ka mi le wo la no gbo mi o ba for de anyi be na mi kpɔtɔ afɔ de mi lɔ yɔyɔ le Togo bi sia Togo bi bena mi tasi kpɔ nyankore mi ne tasi kpɔ ameɖo ko tɔ didi mi tasi ko nyekoe elabe etsɔ me tsɔ be miasɔ ke mia nɔnɔwo le miɔ gbɔ mi kpɔtɔ ƒoƒo sɔ ku ɖe tsɔtsɔ ke ŋuti ne miawɔ ɖeka mia tutu fifia mi ɖo la tutu ye mia tasi kpɔ mia be nuko mia be mia fofo mia tɔgbewo ke sukulu mia tɔ ke sukulu wa be calcul mi tasi kpɔ ni mia te ma tu dua ne mia nɔ ko mia fofo ko le kɔƒe mia de wa te ma da gble wa ɖu wa be nukuwo lo. no ma te wa tu dua ɖo le enumɔ me mi nya be ame ɖo hi musulman we inma ji inma le dzɔdzɔ ɖo va enu fe nana nye kpe nyi
mɔsubɔla musulman ko chrétien wɔme eveawoe nɔna dzo va mɔɖo wogblɔna be alo chrétien musulman gblɔ be chrétien lo alo dadabi chrétien alo dadabi chrétien ŋutia le mia gbɔ ɖe ŋka leke ƒose ka edza anɔ musulman ko chrétien dome ku ɖe numa ŋuti o. Edzɔ dzi nam. Enu ko le wɔm wa de menyi be chrétien wo wɔ nua o nyawo ma to no. Kristotɔ le kristotɔ me. Le chrétien menyi chrétien. Kristotɔ ale evɔna mawu. Mɔvɔvɔ ale amele mawu kpɔm o nɔviwo ko le kpɔa eye nye mawu. Edona bubu nɔvia ŋuti. Míaƒe Biblia me de mɔ bena míava yi teƒe ɖe ava gblẽ nu o. Va nu minya tafla minya Togo akɔdɔ kple due c'est un pays laïque. Subɔsubɔ vovovowo le me. Va ni mɔkɔ se bena tsɔti de la tite ko la le be gbamɔsika la ze koran. O ma te do nu be jɔ to ko o ma te ma wɛ yɔ. Va nu vɛ nene ameɖewo le susu be do hin amewo ne nua kristotɔwoe la te wɔ nua musulman ŋutɔwo ma te si te le woa ɖokuiwo nu kpo ave yi nɔ bible gbã le woame mosque abe mete dzɔna be nu nyi me dzɔ le gbɔgbɔ va ameɖewo gba le susu alo politiki me nya le ɖo nua me ma gblɔ nya ɖe nɔ be politiki me nya tsã le ɖo nua me ame ɖewo wɔna nu ɖe enua ke wole bibi dzia wodzi be yewoa he tɔtɔ gã ɖe va Togo labe ame yiwo nyi ame ko nyi moselemtɔwoa wole yi kpata me be yewo yɔ dema nyanya ve dema yɛ wole yɔyɔ nɔ bena wole dabi yewo ti be ne wate va Togo amemɔ ne kpɔ ɖo ko dzi nyuie ɖe mɔ tɔwɔ ma de mɔ. kema ame yi be susu ne wɔn la ame yi be fiya abe wote va yole dabi. Ɛdzɔɛ eyi ke wole gba mɔsikewo koa evɔ wole yɔ mɔsilem kpɔtɔwoe. Le kaka duta bɔ. Tɔbɔ va ɖo tɔ me ne woatɔ tapasi dzi alabɔ ya bolo atake yo tɔwoe enuma mi le gbe mi la yɔyɔ agbɔnyɛ wɔle tɛmɛ dzia wɔ dzi be ame yi lɔ nuwɔ no le wa babanɔ politique wo enuma ya do politique aba kpadze. Politique me nya ya efi ma de ɖeke mi le gblɔ ma de politique me nya ya ɖeke mi le gblɔ ŋgba va nyi kristotɔ ma kpadze o efi ya dzo le do politique me le politique me le do menyi kristotɔ le politique me le do ma. Ne mi be politique me de me kawe wa ti tsɔ ŋkutɔ le numɔ me. Eye mi le gblɔ bena ame yiwo tu mɔsikea alo imamo yɔnɔ ma n'o le ŋkura mɔsikewo ŋuti n'o wɔ ɖoɖoe k'o le tɔzo n'o gba ɖe n'o wɔ ɖoɖoe be mɔsikea ne ne to fie be doa alo wa di gadze wa gade mɔsikea na woe eye me ame ne mɔsikea ne ame ko do mɔsikea me alo n'o wɔ ɖoɖoe miami kpɔ be nuwɔya o di be ahe ne va Togo vɔ ma dzedzi na o ne di be mɔselem tɔntɔ le wea baba nɔ. O ka ne di be na o ka gblẽ le o ka ye di be ahe nu de va Togo do mi nya be. Miawo mie nye anyi de be na le musulman be du le me ne mi nya journaliste mi ne mi origine kpɔ be na eyi mo o le attaquer musulman le du le me. Centrafrique yi la gblɔ ma. Du me tɔwo musulman bo va intervention o bo le dabi yo tɔ ŋuti ba o di be a va tɔtɔ dua enu ma ye le wɔ ba. We ko le gbe meja gbala bena Togo tɔwo alo wole tɔwo le ƒo musulman wo mi wɔ anɔvi le Togo ŋutɔ lo ne be mɔsilem tɔwo le wɔ nua ame ko le nua menyi Togovi o Togovi me dzina tuka ɖɔ ŋuti fafa mi dzina ne ekpe Togovi ba ne le no kasi to mi ne zɔza Togotɔwo bu nɔ ŋutɔ mi dzina tuka ɖɔ ne Togovi la kpɔ na ne nu gele dzɔ Togo ka ne do afi kpa amesa gbɔna dzi amia gba yi ŋuti fafa ne va. Nene ya mo gbɔmina bɛrɛ wo fɔ kɔmɛ na mi Togotɔ ya ne nua bɛ yi ka gbɛgbɛ amiatɔ mi ne ɔnti fafa popose fie ne fa nya nɔ ba mi dzina tukɔ rɔ ame yɔrɔ nua miama gblɔmɔ Togoviwo onye o ba mo nya nyi bena ame yɔ mɛ nse le mia bɛ sɔ dɔ si n'o wa nkɛ dɔ la mɔmɔ. Le numɔ yakpa politique la te nɔ miɛ tiɲɛ asi ɖe nye mi ƒonu ƒo yɛ yakpa tsi politique la te ava ɖe miame nyɔ mi gblɔna asi ɖeke mi do habɔbɔ ma ne yakpa miate ŋgblɔ be politique tɔwo wɔwoe dza nɔ gbede me ne nui ne mi wa yɛ leke si ɖeke ye wate ŋu agblɔ ne ya ma dzo yakpa wate ŋu lo fa si ɖeke ye ƒonu ƒo ne kpa agblɔ be politique le gbede me ne nya wa si ɖeke ye mi le kpɔ dzi si bi ame ɖewo wogblɔna be enu le dzɔdzɔm be politique le gbede ŋu ne nua ɖo aƒetɔ tsikui atsadama musulman ye wogblɔ be PNP nua sɔkɔ ɖe ku bafi ɖo me musulmanwoe le nua ewɔe be ke yi nua le dzɔdzɔm ame ɖewo wosi ma si ɖo gblɔna be me politique le gbede ŋu ne ma le mia gbɔ si be kristotɔwo nene ɖe miɔ tse mi le vɔvɔm be numɔ tɔgbe ate dzɔ ɖe mia dzi fa. Miawo mi le vɔn nka dzi o mawu ɖe dɔ miawo ya
et moi on est que les domia or de son mion tim ya ba gbele ba simi et bible aglo mi na da ke ta tin nya hunu ni donc ba mi me fo be na ba mi me do CRDR be na mi ba ye le su alo ata ko alo do mi minister awo CRDR la mi me du be na mi so mi na ye le su alo nya be wa ata ko na mi o mi lo CRDR be na mi so proposer non ti papa et CRDR alors do ta mo fike ta ta kale mi le yi mi be le pompo le funu donc mi me du me be to be nya gbogbo ya to na vo wa ma o to ya mo to na vo lo Mautua me tuna va gbeto me nyawye le be mi agbeto ya mi amunyo ya tuna vo godo ma wa ke wa jipo pa jigban e we bi e munu ono kikiwa kumi gronado ewe du ya e ya ba aglen e to we de gbegbe na de gbia pa mo de pe ngbati tuna fa nyu do mi o ya komi va ko mi wa tro a joyi mi ba mo yibe de mo le gbo mo nyo prophet va gbo in chana mo to le pa moji ma ano sini ma nyama yi mi kwadiji sibe akole da monyo o trova yi ni chwa mi to nyama kliva yi ji nyama mi vaji mi trova ji ka globe sini to doji yi elo do atradito na akota da monyo le mi o mo ni popo bi sisi mere o ti ati da kwa le mi o popo no mde mi o le CRDR mi popo be akole da mu hian fifio mi hian va comme c'est ni à doda si tiens ho alors il donc au chon ho be ya wo a o se na le gomme yo to di la be le mio boa mi na réflexion mi de na susu et nous que mi ya o mare est-ce que on a don le cas dia alors elle a don doit pas ta di ne be la don doit di la nya we donc c'est ni be nous ko lo do vivi je be la d'accord la me gan ho ni o divio no de susu la paka de sous la paka lo minyangene be c'est que lo wa bibi je be la wa d'accord alors o lo do seli o lo composition mais amegan ho nye enundu ku ala me tade enundu kuwa nko la du la kuwa ele tade no nke la wuwa ku ele tade no ba mi ade susu be na ne seni to ale ko tani ro ke be o mene 5 2 loi on to mo jenti ba no yere no de susu et qui va donc doit dire alors mais il va donc partir de Dieu là donc doit dire n'est même le que on a du pas on va gbere o le du ma so on la ku jo le bo donc ni ke mi agbon wa se ni be nu ko lo wa do ta si be ni o ko va no we nyu de jo ba fa ne nya no no we nyu de ni be so ke gbon wa be fi o wa do to apoku no ma kuku nyo ni le sia ya kude do mo nyo ntiade nya kai nya ne gbon le ma de to mi jolo lo to de tin na se ni nya igbon le bia alo se mi nu mo le mi gbon nu du kuku to mo yo ke to lo to le nu le jojo ya mi bere enyo ku mo nyo wade opposition agro awe ya mo jati no nu I won se ni le ma be mo nyi ponyi nu le ko be o le wa chatai o se ni chan government abi ya gamu nu global da kwa se ni son jonathan woni gawa me pepepe ni wa ti akoda dan tveji eye amodu nto chan gwa o global obe mi akwa foto jirita ma foto agbo mu kuto mo o le se ni abo ewebe se ni al de zon de tobe se ni viade nu wa no ati train gbe di mo fa ku de nu ne le jojo ancha les mieux bois mi promenade togo vieux mini opposition allez la témoin de cas à bien audience avec port du plat doit y aller tanti mais ne yo le kamanyo wa du plat mais ya mais c'est tanyo de on va te ma be du plat on se va y dans le nous comme no de kano ya du plat te gbe ma wa o de no go so mo wa procédure normale a dit quoi on la du plat que wati wa yasi tanti alors wa premier ministre que ne le actuellement wa yasi tanti que wati va so organiser élection nous que mi le gbon obo to se ni di amado be yo manuel amado le nume mi gbo be gbe opposition lo lo amado mi no gbo gbe mu no ti no wa o mu yan ko lo wa o le dabi mi atogbo ko le amoko de agbe o dabi amoko sa se o ro fe kude ati wo we ga go lo we o ko de do e politique est school ko ya en go pla e do go pla ona politique ayo pla ibe ga go no do e ba me ko le dagbele are e ga ma le go na wa
kɔgbɔ ko le gbɛmɛ la o bo seni gbalẽ ame ɖewo be yo mia yo ame ɖewo be yo yibɔ yo kozɔ yia mi gbɔ dɛmɛ dɛmɛ mle nyɔ wa nyabia bɛ sɛmɛ na de enu kemi ya wa ya dɔ dumeviwo dzi apɔintre nu ke la nyɔ ne dua mia wɛ mɛ nyi bena ame ɖewo abe calcul la bo wa kɔnta va be ne nye mu nɔfi yo kpani ma yo ne nye mu nɔfi yo kpani ma yo o ya tɛ ɔ seni ya pɛ n'o ɖeka be akema élection aɖe mi ma kɔ dɛ mia dɛ yin kɔ. Wana be gamea le dzo le mia gbɔ va matrɔ ava afiri ne nyati mia dzo tsɔ ƒo ta ne egbetɔ aɖe ma afi be le mia gbɔ le fifi me le ke dzi alo geme nu kaka va zɔn do game eye mi le wɔ yɔyɔ ne mia nyakadzɔtɔ ne nya ɖo va le ke kpa mi yɔna profeti ne alo ne ke mi de nyɔ to aɖe eka tututu mi va de tu ya do hin da ya de me mi va ka tu mi de tu ya ti na ne togo nu mi le ya na mi ko yi nti fafa na tin ano ya mo job eke mi de to vi je be na mi gbo be na mo we na nya ne du ko ne fonisi kudo tigini wati wa nu site pe de ka nyonu funo kudo akekle na wada wati no te pe de ka ye mi le gbɔ ye mawo le gbɔ mi donc ye mi le gbɔ be na ne mi ate wu nyɔ gbata nu aɖe mi awɔ nu ke ye mawo gbɔ na mia gouvernement de Dieu mo be dukpɔkplɔ ke wala sɔ ame ko vɔn na mawu nye ma ame ko dzina do ko te wa sɔ wɔ dudu pastor ku pastor be nya gbɔ mi lo nyama e gbɔ no koko wa mi me se na gon tu ma te de gon mo me dugona du ko na be na le amele mo ko Yesu be vɔn na mawu amele enye mɔselem tɔtɔtɔ sugbɔn le o fɔ na mawu mɔselem tɔtɔtɔ la o fɔ na ala o yɔ ni ala ye ni Dieu le parce que ye mawu tɔgɔ nɔ o fɔ ne n'o y'a kɔ ndia o fɔ ne amewo le mi jesi mɔselem tɔwo le dume fie mi mi nyi kɔnɔ kɛmɛ pɔnpɔ ya ga mɔselem tɔwo do azawo gbalẽ invité mi mi nyi kɔnɔ o fɔ na mawu ame ke fɔ na mawua edɔ bubu nɔvia ŋti ne ya o nua ma si nɔvia de to. Enyana be doya ke elewa le du koye ame mawo mi le gbo be wa yi amawo memo mawo me ko la vo mawo aso gouvernement de Dieu alo me be Christ to ko gbo mi lo ame sia me klasi ga dia ni mawo nu o ma yi nyawo nya jina mi ame sia ga ga dia enyi mawo nu o ke enyi mawo nu o la mawo amoro le wa me o mo lo ati la amoro le ani ga ji gbe o mo ito mi na church lo fo o mo lo ati la gbere lo ena mo to papa be dale ele ke sugo ko la va télé ko la da télé wa ndi télé le ya me kpono be ye ma ti bata ti o ye be ti na mama de mo ye le bo ma u be sugo ata ti ba da dia ina be télé le la yo mu ye mo be ya seta ya ba o kristo o pa a mama o fo na ma u e be nu ko ya ba gbla e ku la gbe ton ti o le ti bi dale nu ko le pa dale fi o e nu ko lo wa amegbe to o le pe te fe ku do nuka be jelo dadaro efika te daro no le ba fuare papa o fu am ko via yo mu noka le nu yo pata me la to ko na be na de mi aba o gouvernement de Dieu wa ila ko to crise am ke o ma la me ko tu wa ta si am le prison pata wa so ke o nti fafa be am ko fo am ba wa o gouvernement mo ya we me nyonu ke be ja mi le gbora ni nyonu wa gbe fa ko la ala po mi de nu am mais nous ne pas se calmer là mais on a encore président le premier ministre le premier ministre de Togo ni mi ato le crise yame mi ke ma o de fie mi wa no we pe mo we kam ko to le jejo wa o eto e ma unya nge ti ma gulo ni mi lo agoto to ka 28 mi na ne po mi mo ma o to me po nti fafa nka to fo egbe mo nyata ni egbe be nyata ni ma pota mo je ma gulo be na mi le tasi po me vivi nya to nya o mi no enya ya kola efiome Daniel nu ko glone enya efiome Daniel enu go so glone ne dume la famia no amia dume vio la oreka aso ke ne so ke mi no no amiga wo glone na baba me fe baba to do na ami yo wa ba mo ku bayi ami yo chi mi afa so ke pe ya jovo yivo voilà ne mi atu du so ne mi ame vieux mi ame to gbe vieux la mi oreka mi so ke mi no du asila simi Togo ti fafa be dume ni nke ma wo Togo ti ani wa te ma fe me lo
Oui. Ahoto alo prophète tenge yao kenya jikuna ni CRDR yi mi ko ebia ma bi mento mi senyo bo do bugon nyoa e nya be lodudu sunagbo ne mi mento mi le se lodudu opale ki mi mento nya be no ajenro ano bi po ano yi mara yepe mi cha mo klo mi lo kaka do no wole be mi ku mi mo godudu a e ba isande mi dagba mi lo